अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर, हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे महफूज होंगे। आज मैं बात करूंगा सांस के वायरस। आज मैं आपके सामने अवामी सेहत के शोबे में एक अहम अहमियत के मौजू पर बात करूंगा, सांस के वायरस। ये वायरस बेशुमार बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस को मुतासर करती हैं, जो फेफड़ों और एयरवेज को घेरे हुए हैं। इन वायरसों को समझना, रोकथाम और इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर उम्र के अफराद, ख़ास तौर पर बहुत कम उम्र और बूढ़े लोगों के लिए काफ़ी खतरा हैं। तारीफ और दर्जा बंदी। सांस के वायरस वायरसों का एक मतनूआ ग्रुप है जो बुनियादी तौर पर सांस की नाली को मुतासर करते हैं। इन्हें कई अक़साम में तकसीम किया जा सकता है, बशमूल राइनो वायरस, आम सर्दी की सबसे आम वजह, इन्फ्लुएंजा वायरस, मौसमी फ्लू फैलने के लिए जिम्मेदार हैं, जो शदीद पेचीदगियों का बायस बन सकता है। सांस का सेंसिटिव वायरस खास तौर पर बच्चों और बूढ़े बालगों के लिए खतरनाक है, जो ब्रोनोकाइटिस और नमूनिया का बायस बनता है। कोरोना वायरस एक ऐसा खानदान जिसमें कई तनाव शामिल हैं, जिनमें से कुछ ने आलमी सतह पर सेहत के अहम बहरान पैदा किए हैं, जैसे कि कोविड-19 वायरस का फैलाव और अलामत। चाहे ये आम ज़ुकाम हो, इन्फ्लुएंजा हो या हाल ही में कोविड-19 सांस के वायरस का पूरी दुनिया में सेहत आम्मा का एक अहम चैलेंज बने हुए हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम समझें कि ये वायरस कैसे फैलते हैं और इनकी अलामत क्या हैं। सांस के वायरस कैसे फैलते हैं? सांस के वायरस बुनियादी तौर पर हवा के ज़रिए और राब्ते के ज़रिए फैलते हैं। फैलाव के सबसे आम तरीके ये हैं: जब कोई मुतासरा शख्स खांसता है, छींकता है या बात करता है तो वो वायरस पर मुश्तमिल बूंदें खारिज करता है। ये बूंदें आसपास के लोगों के मुंह, नाक या आंखों में उतर सकती हैं, आमतौर पर तकरीबन 6 फुट के अंदर जो अफराद होते हैं। कुछ सांस के वायरस जैसे कोविड-19 या खसरा एरोसोलाइस हो सकते हैं, यानी छोटे ज़रात हवा में तैर सकते हैं और ज़्यादा देर तक वहाँ रह सकते हैं। इसका मतलब है कि मुतासरा शख्स से बराह रास्त राब्ते के बगैर भी वायरस का सांस के जरिए अंदर जा सकता है। वायरस सतहों पर भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे दरवाजे की नोबस, फोन या काउंटर टॉप्स। अगर कोई आलूदा सतह को छूता है और फिर अपने चेहरे को छूता है, खास तौर पर अपने मुंह, नाक या आंखों को, तो उनके जरिए वायरस का जिस्म में दाखिल हो सकता है। किसी मुतासरा शख्स के साथ गले मिलना, मुसाफा करना या बर्तन बांटना भी वायरस फैला सकता है। यही वजह है कि हाथ की सफाई, मास्क पहनना और अच्छी वेंटिलेशन से इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अलामत। सांस के वायरस की अलामत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन वो आम तौर पर नाक, गले और फेफड़ों को मुतासर करती हैं। सबसे आम अलामत में शामिल हैं खांसी, चीखना, बहती हुई या भरी हुई नाक, गले में खराश, बुखार, थकावट, सांस की किल्लत या सांस लेने में दुश्वारी, सर दर्द या जिस्म में दर्द, ठंडा लगना या कांपना है। कुछ आम मामलात में खास तौर पर ज़्यादा शदीद वायरस जैसे कोविड-19 या इन्फ्लुएंजा के साथ अफराद को ये अलामत हो सकती हैं: सीने में दर्द या जकड़न, ज़ायका या बू का खो जाना, मुसलसल तेज़ बुखार और उलझन या चक्कर आना। इलाज। सांस के वायरस का हल्के इन्फेक्शन से लेकर आम जुकाम की तरह ज़्यादा संगीन बीमारियों जैसे इन्फ्लुएंजा,
کووڈ-19 یا نمونیا تک ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے علاج کا انحصار وائرس کی قسم اور شدت کے ساتھ ساتھ اس شخص کی عمر اور مجموعی صحت پر ہوتا ہے۔ زیادہ تر ہلکے سانس کے انفیکشن کے لیے علاج آرام کرنا، جسم کو صحت یاب ہونے کا وقت دینا، گلے کو نم رکھنے اور بغلوں کو پتلا رکھنے کے لیے کافی مقدار میں سیال پینا، بخار اور جسم کے درد کو کم کرنے کے لیے پیراسیٹامول یا آئبوپروفین لینا، مسلسل کھانسی کے لیے کھانسی کو دبانے والے شربت دینا، سانس لینے میں آسانی کے لیے ناک کو صاف کرنے والی ادویات دینا۔ یاد رکھیں، یہ دوائیں وائرس کا علاج نہیں کرتی ہیں۔ جب آپ کا مدافعتی نظام کام کرتا ہے تو یہ تکلیف کو دور کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اینٹی وائرل ادویات کچھ معاملات میں، خاص طور پر زیادہ سنگین وائرس جیسے انفلوئنزا یا کووڈ-19 ہو، ڈاکٹر اینٹی وائرل ادویات تجویز کر سکتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اینٹی بایوٹکس وائرس کے خلاف کام نہیں کرتی ہیں، وہ صرف بیکٹیریل انفیکشن کے خلاف مؤثر ہیں۔ اینٹی بایوٹکس کا غلط استعمال مزاحمت کا باعث بن سکتا ہے، جو کہ صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ جب سائنس کا وائرس سے شدید ہو جاتا ہے، خاص طور پر کمزور افراد میں ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسے معاملات میں علاج میں شامل ہو سکتا ہے سانس لینے کے لیے آکسیجن تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے، پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے نس میں سیال دیا جاتا ہے، پھیپھڑوں میں سوزش کو کم کرنے کے لیے اسٹیرائڈز۔ علاج خصوصی تحفظات بچوں، بوڑھوں، بالغوں یا دمہ، دل کی بیماری یا ذیابیطس جیسی بنیادی حالتوں والے لوگوں کے لیے علاج کا احتیاط سے انتظام کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر سانس کا وائرس سلمونیائی بیکٹیریل انفیکشن کو متحرک کرتا ہے، جیسے کہ نمونیا یا سائنوسس انفیکشن، تو پھر اینٹی بایوٹک تجویز کی جا سکتی ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب ڈاکٹر کی تصدیق ہو۔ اگرچہ علاج انتہائی اہم ہے، روک تھام بہترین طریقہ ہے۔ انفلوئنزا اور کووڈ-19 جیسے وائرس کے لیے ویکسین دستیاب ہے اور بیماری کی شدت اور پھیلاؤ کو نمایاں طور پر کم کرتی ہیں۔ اچھی حفاظتِ صحت، مناسب غذائیت، تمباکو نوشی سے پرہیز، سب کچھ مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے اور پیچیدگیوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔